Hi, good morning to everybody. It's me again, Teacher Yohanis. Okay, so a very good morning to all my students from 3A, 3E and 3H. And very good morning also for those who are watching this video. I hope you all have had a very good day. Okay, so for today, we will continue our lessons of Chapter 1, Stimuli and Responses. Okay, from our previous lesson, you have learned about the action. Okay, we have two type of action, which is voluntary action and involuntary action. Okay, kita ada dua jenis action, involuntary and voluntary action. And you can, if you can give the examples of these two action, you are very good already. Okay, kita recall balik ya. Kita recall semula our previous lesson. Okay, two type of action, which is voluntary and involuntary. Okay, can you name or can you give the examples of voluntary action? Boleh bagi saya contoh of voluntary action? Apa dia? Contoh voluntary. Tindakan terkawal. Okay, dalam bahasa Melayu panggil tindakan terkawal. Kamu boleh control that. Apa contohnya? Ya, contohnya walking, running, cooking, all that you can control by your brain. Alright, yang kedua iaitu involuntary action. Okay, pergerakan ataupun action yang tidak terkawal. Okay, yang tidak boleh kawal, cannot control that. We cannot control that. For example, breathing. Okay, breathing. You breathe automatically. Okay, kamu sentiasa heart beating. Okay, degupan jantung juga you cannot stop that or you cannot force to stop that. Okay, so itu adalah contoh voluntary and involuntary action. So kalau kamu dapat sebut dua ni, kamu dah cukup bagus dan kamu boleh proceed untuk today's lesson. Okay, so for today's lesson, okay, kita akan masuk still in the same topic, stimuli and responses, but we focus about the organs. We focus about the sensory organ, and this sensory organ is sensitive to what stimuli. Okay, faham ke maksud stimuli? Nanti sensory organ, maybe you know what is the sensory organ, tapi apa maksud stimuli? Okay, so sekarang cikgu akan present PowerPoint cikgu. Okay, I will present my PowerPoint presentation and kita akan bincang sama-sama di dalam PowerPoint presentation ini. Okay, tunggu sekejap ya, cikgu present. Okay, doktor boleh nampak. Ini adalah chapter 1, stimuli and responses. Okay, cikgu akan besarkan dia supaya boleh nampak dengan jelas. Alright, chapter 1, stimuli and responses. Kita dah belajar minggu lepas. Okay, kita akan masuk a new subtopic, 1.2 sensory organ. Okay, so bila ada perkataan stimuli, awak kena tahu apa maksud stimuli. Every day, every minute, okay, human face constant changes in the surrounding. These changes are called stimuli. Dalam bahasa Melayu, stimuli adalah rangsangan. Kita berdepan dengan rangsangan. Kita mendengar, kita melihat, kita merasa, that is called rangsangan. Okay? Rangsangan pada benda tu. Alright? So, example of stimuli include contoh-contoh rangsangan adalah seperti lights, sounds and chemical substance. Okay. So, ini cikgu akan bagi tahu nanti. Okay. Yang mana sensitive to that, which organ sensitive to that stimuli. Okay, as you know, human have 5 sensory organs, which is the eyes, the ears, ears mana? Sini. Eyes, ears, nose, skin,
Okay, your skin and your tongue. Okay, so we have 5 sensory organ. Kalau 5 sensory organ ni awak tak dapat sebut, susahlah. So kita ada eyes, ears, nose, skin and tongue. Alright? So ini adalah 5 sensory organ. Cikgu ada gambar untuk semua 5 sensory organ. This is the eye. Ini yang awak akan belajar nanti. The structure of the eye. Okay? Here is your ear. Sensory organ for hearing. Respond to the sound stimuli. So ini awak akan belajar semua. The structure of all of the ear. Okay, we have all this. Saya tak nak sentuh lagi. Kita akan masuk pada our next lesson. Okay, this is the nose. Awak akan nose awak nampak kat sini je kan, tapi sebenarnya dia bersambung sampai nasal cavity. Dia ada the opening here, opening dekat sini je, tapi dia ada pathway to the nasal cavity until to your throat. Itu nose ya. We have the skin. Awak nampak macam ni je. Kat dalam dia many structures that helps you to feel the pain, the pressure, the heat and so on. Okay, so kita akan tengok kat sini. Tapi saya tak ajar lagi, kita teaser je dulu. Kita tengok dulu apa yang ada dekat skin. Okay, your tongue. Taste bud. Nampak geli kan? Bulat-bulat macam tu. That is called the apa ya? Papillae. Papillae. Di taste bud awal ada papillae. This papillae yang masuk ke dalam all the nerve sampai ke otak awak dan interpret. Ini rasa manis ke, masam ke, masin ke. That is called taste bud. Kita tengok ni apa ni. Okay, stimulus and sensory organ. Okay kan, saya bagi tahu tadi kita ada organ yang sensitive to this only stimulus. Dia tak, setiap organ ada tugas masing-masing. Sensitif kepada siapa? Kepada what stimulus? Okay, so kita tengok one by one. The eye sensitive to the, yes, the eye sensitive to the light. Okay, yang kedua. The ear sensitive to the what? The ear sensitive to the, yes, sensitive to the sound. Okay, the ear sensitive to the sound. Nose, your nose sensitive to the nose. Bau. Macam mana nak cakap bau dalam bahasa Inggeris? Chemical. It's actually bau-bauan itu adalah chemical in the air. So macam mana kita tak boleh katalah nose sensitive pada bau. Kita kena kata nose sensitive to the chemical ataupun bahan kimia di dalam udara. Alright? So the skin, your skin sensitive to the touch. Touch. Dan seterusnya the last one, your tongue also sensitive to the chemical. Yes, very good. Chemical in the air. So all these sensory organ and di sebelah sini, all light, the sound, the chemical, the touch and also chemical, ini adalah ya stimulus. Stimulus. Apa beza dua tu? Benda yang sama. Cuma dia satu plural, satu singular. Alright. So kita akan tengok. So as for today, as I mentioned, kita akan fokus on the eye. Okay, mata. Kita akan belajar mata sahaja. So here is the front view of your eye. Kita ada eyelid, kita ada pupil, kita ada sclera and iris. Kalau dalam kelas, cikgu akan suruh you all pandang mata kawan supaya kamu boleh nampak all this. Pupil, sclera, iris and eyelid. Okay, tengok warna mata dia. Apa warna mata dia? Biasanya for the Asian, sclera, semua manusia warna sclera dia mesti putih. Ni kita memang warna putih, mata putih. Okay, the eyelid, okay, sometimes ada big eyelid, ada no eyelid at all. Bergantung kepada genetic. Okay, this is called iris. Here, the iris give the color to the eyes and the pupil selalunya berwarna coklat. Alright, ini adalah
the front view of the eye. Ini pula adalah the side view of the eye. Sebenarnya eye kita ni bukan nampak yang ini saja. Dia ada macam bola di dalam tengkorak kita. Our skull ini macam ada big ball. Okay, yang kalau bayangkan mata awak terkeluar macam tu. Tapi kita nampak kecil saja. Kita nampak kawasan depan sahaja. So here is the side view of the eye. Kita ada cornea, pupil ya. Saya pun selalu salah sebut. Pupil ke pupil? Pupil ya. Iris, kita ada lens. Here is the retina and here is the nerve. Ini semua yang nerve ni is connected to your brain. So ini simple structure of the eye. Dari kita, kalau kita potong dua eye tu kita akan nampak macam macam tu ya. Okay. This one, okay. Nampak? Lagi banyak structure of the eye. Okay. Apa dia tajuk dia ni? Saya hide ya. Structure of human eye. Sclera, choroid, retina, cornea, pupil, aqueous humor, eye lens, ciliary muscle, vitreous humor, optic nerve, yellow spot, blind spot. Banyaknya cikgu. Maknanya satu macam mana kalau student saya di sekolah, macam ni lah. Dia paling takut mata sebab banyak kan. Banyak dia punya structure. Tapi kita kena ingat juga. Tapi kita ingat yang penting-penting lah. Okay, yang pertama awak kena tahu structure has 3 layers. Okay, apa layer pertama? Sclera. Layer kedua, choroid. Layer ketiga, retina. Awak nampak tak warna putih, warna biru dan warna merah. Ini kalau orang tanya mata ada berapa lapisan? Boleh jawab? Mata ada 3 lapisan iaitu sclera, choroid and retina. Okey, di depan ini yang awak nampak mata kecil tu, ini adalah pupil. Okey. Lepas tu ini depan ni adalah cornea. Dalam dia ada air. Nama air dia aqueous humor. So ini yang awak nampak mata besar tu, ini adalah iris. In between itu adalah iris. Okay, yang pegang our eye lens is called ciliary muscle. Dia pegang awak punya eye lens. Dan juga ciliary muscle dan juga suspensory ligament. Dia pegang awak punya eye lens. Di dalam lagi awak akan dapat satu berbola yang mengandungi cecair juga yang dipanggil sebagai vitreous humor. Okey, kita di kawasan retina ada 2 structure yang dipanggil sebagai yellow spot. Bentuk V macam ni, yellow spot. Kita ada blind spot. Kenapa yellow spot? Kenapa blind spot? Yellow spot adalah tempat image tu fall, and yellow spot kalau image tu jatuh kat tempat tu, awak tak nampak apa-apa. And all this, all the optic nerve ini akan connected to your brain. So ini the structure, don't worry so much. Kalau nampak, awak sekali pandang memang awak tak hafal, tapi kalau pandang lama-lama, you study the structure, okay, insyaAllah awak memang you can hafal this one. You can know by heart pun actually. Okay, the structure of human eye. Okay, so kita hari ni selepas kita tengok-tengok gambar, so kita akan baca sikit lah ya. The eye is the sensory organ of sight that respond to the light. Okay, macam mana dia punya mechanism, macam mana kita boleh melihat. Okay, light ray from the object entering the eye through the cornea, aqueous humor, pupil, eyepiece and vitreous humor and focusing on the retina. The photoreceptor that are triggered and nerve impulse that are formed are sent to the optic nerve to the brain. Banyaknya benda nak baca ni cikgu. Apa ni? Okay. So sebenarnya dia nak cerita cahaya yang masuk ke cahaya daripada objek itu memasuki mata melalui mana? Mestilah depan ke belakang kan? Mesti melalui depan ke belakang. Kita mula dengan cornea.
Lepas cornea ada apa? Aqueous humor. Lepas tu ada pupil. Lepas tu ada eyes. Lepas tu ada vitreous humor di belakang. Dan terus pergi retina. Okey, dekat retina ada photosphere. Okay, this photosphere send the impulse ataupun um, send the impulse apa ya? Maksud dia send. Sebenarnya dia mengalihkan impuls, menghantar, yes, menghantar impuls ke optic nerve to the brain. So otak awak akan tak say, ini awak nampak apa? Oh, saya nampak cat. Otak awak cakap. Right. So ini adalah dari segi flowchart dia. From the cornea to the aqueous humor to the pupil, to the eye lens, to the vitreous humor, to the retina. Dekat retina ada photoreceptor. Dan this photoreceptor will send to optic nerve and will send to the brain. Okay, simple kan? Awak boleh nampak kan cornea depan sekali. Lepas tu dekat luar tu ada aqueous humor. Lepas tu awak ada anak mata awak. Kemudian awak ada kantang mata. Kemudian awak ada di dalam belakang tu ada vitreous humor. Lepas tu hujung sekali ada apa? Ada retina. Okey, sampai retina pergi mana? Ada macam tu. Apa tu panggil dia? Optic nerve dan masuk ke dalam otak awak. Senang je. So human dia tak boleh dari belakang ke depan. Dia kena dari depan, dari cornea go to your brain. Macam tu cara kita melihat the sight mechanism. Ini dari bergambar. Okey, jika awak nampak sebuah lilin tengah menyala, okey, dia masuk ke dalam cornea, ke dalam aqueous humor, ke dalam eye lens, ke dalam vitreous humor dan dia akan fall dekat retina. Kenapa ini macam ni? Kenapa ini kecil? Ini adalah properties of the light. Ini saya rasa awak belajar masa uh, form 2, properties of the light. So awak akan nampak dia sebenarnya smaller and inverted image. The brain interpret the nerve impulse. The smaller inverted image on the retina will then appear upright. Di dalam mata awak nampak macam ni. Tapi somehow Tuhan dah jadikan kita brain ni very powerful organs. Bila benda, walaupun dia nampak macam ni, tapi bila brain awak dia interpret this inverted, this smaller as appear upright semula. Okay, so di dalam mata awak akan nampak macam ni. Saya rasa form 2, form 1 dah belajar about lights. Sebab dia buat lens. Lens ini. So lens ini sama macam lens yang kita tengok dalam makmal tu. Okay, awak akan nampak benda besar, awak akan nampak become smaller and terbalik, inverted. Okay, tapi brain kita tak interpret macam tu. Brain kita akan interpret semula same size dan juga upright semula. Ini contoh bergambar. How humans see. Ini satu lagi, dia punya light reflected from an object enter the eye. Eye bend the light ray and focus onto the retina. Okay. Inverted image form on the retina. Okay. Ini benda yang sama. Cuma saya ulang balik menggunakan macam-macam kaedah. Okay. Tadi flowchart, kemudian bergambar. Ini dalam bentuk macam ni. Benda yang sama. So awak jangan risau. Benda yang sama. Saya ulang-ulang sahaja ya. Photoreceptor stimulated. Okay. Habis. Ini kalau tak, nanti bila awak tengok video saya, kalau awak rasa tak faham, awak boleh tengok lagi sekali. Okay, kita tengok next one ya. Impulse form and send to the optic nerve to the brain and the brain interpret the image as upright. So benda yang sama saja, saya ulang-ulang saja supaya bila kita ulang, kita akan lebih faham. So you all pun kalau rasa tak faham kat mana-mana, you all pause dan you all ulang balik apa yang cikgu terangkan ini. Okey, bila kita dah tahu macam mana mata melihat, kita nak tengok pula
dekat retina ini ada dua jenis cells, iaitu rod cell and the cone cells. Apa maksud rod cells? Apa maksud cone cells? Dan saya akan tunjukkan di mana terletaknya the rod cells and the cone cell. Okay, the rod cell in the retina is sensitive to light on the different intensity session at night. It's not sensitive to color, and only a black and white image is produced. Bukan eye dia, is produced. The cone cell in the retina is sensitive to light of high intensity to detect color. So the rod cell only sensitive to black and white. Tapi the cone cell is sensitive to the color. So di mana terletaknya benda ni? Light dekat sini, ini adalah retina ya. Kawasan kuning ini adalah retina. Ini sklera paling luar, choroid, dan kawasan retina ini duduknya dua jenis photoreceptor, iaitu rod cells and cone cells. Biru ini adalah rod cells, macam ni adalah cone cells. So apa fungsi kedua-dua ni? Kalau awak nak tak ingat balik, awak ulang balik yang the last slide before this. Okay, so ini ditunjuk di dalam retina. Ada dua benda ni. Okey, setakat ni okey ya. Kalau tak okey, awak ulang balik. Saya rasa tak ada masalah dah. Saya dah terang banyak dah. Dah habis. The end. Okey, so seperti biasa kalau awak rasa kejap ya, saya stop presenting dulu. Okey. Dah habis. Alhamdulillah, kita dah habis tengok apa hari ni. Okay, kita dah habis. We have finished learn chapter 1.1, iaitu sensory organ. Okay, kita fokus pada apa hari ni? Kita fokus to the eyes, mata. Kita fokus pada mata sahaja hari ni. So, awak tengok balik the structure of the eye, kawasan luar, the structure of the eye on the side view, sebelah tepi. Okay, macam mana mata kita dapat melihat, kenapa mata kita dapat melihat, macam mana cahaya masuk tu pergi mana, pergi otak terus ke, ataupun dia melalui banyak-banyak lapisan tepi ni. Banyak-banyak lapisan tepi ni baru sampai ke otak. Dan di dalam otak ini ataupun di dalam mata ini kita ada dua jenis cells, iaitu rod cells dan juga kita ada cone cells. Okey, saya harap sebelum saya habis kelas hari ini, saya harap kamu faham apa yang saya cuba terangkan. Okay, I hope you understand. Okay, the learning objective for today. So we will see you again in our next class. Okay, happy teaching online learning. Okay, happy teaching pula. Saya teaching. Saya online teaching. You all online learning. Yes. Okay, Assalamualaikum. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Okay, saya pun belajar setiap hari. You all pun belajar setiap hari. Okay. Until we meet again for our next class. Alright, thank you. Assalamualaikum.